Good morning guys, good morning, good morning, good morning. Welcome sa channel natin guys. Okay guys, yung project natin ngayon guys ay gagawa tayo ng extension ng forklift. Ito guys. Yan guys, pinatin ko na guys. Kita nyo guys. Yung makita, subang labo guys. Subang init. Yan guys. Yan guys. Pinatin ko na guys. Yung trabaho, yung project natin kahapon, hindi ko natapos guys. Kasi pinatigil. Kasi mas priority itong extension ng forklift ang gagawin natin. Okay guys, grabe init guys. Isa na kayo. Okay ngayon guys, tapos natin kinating, lilisan natin, grinderin natin. Yan guys. Yan. Yan. Okay guys. Yan. Kinating ko na lahat-lahat guys. Para grinderin na lang. Okay guys, samahan nyo guys, linisan natin. Okay guys, tatakip tayo ng mukha guys. Grabe init. Grabe. Okay guys, daming trabaho guys. Grabe. Okay guys, mag-grinder tayo. Sisa kayo sa ingay kaya. Sisa na kayo sa ingay guys. Maingay talaga, maingay talaga yung trabaho guys. Okay guys, maingay talaga yung isang welder. Isang welder, maingay talaga. Okay guys, anawaan nyo na lang guys. Grabe. Pahinga muna guys, pahinga muna tayo, pahinga. Grabing init guys. Grabing init. Patay kapalitan guys, grabing init. Pahinga muna tayo. Parang ganito siya guys oh. Yung ginawa ko guys, yung pamalakihan na forklift. Yan guys. Yan guys, yan. Nakita nyo guys, yan. Yan.
Yan. Yan naman guys, yan naman ang guys, yung ginawa ko na yan, pang ano yan, pang 30 tons na forklift. Itong gagawin ko guys, ano to guys, 3 ton lang. 3 ton lang yan, pang malit na forklift lang yan guys, malit lang na forklift. Kasi pag may sinusuro na doon sa pinakabila sa ano ng container, hindi niya abot kasi maiksi yung blade, maiksi. Kaya mag-assemble ako ng extension ng forklift, extension, yung blade extension para abot siya. Kaya nga mag-assemble ako ngayon. Yan. Yan, pinagkakating-kating ko na guys. Kaya tapos ko kinating, grinder rin, linisan natin para walang ano. Okay guys. Grabe init guys, grabe init. Hirap pag-iisa, walang helper. Cutting mo, welding mo. No finish after cleaning, grinder, cleaning. Other side have grinder extra. Yeah. Okay guys, hanggang dito muna yung vlog sa atin guys. Hanggang dito muna guys, kasi dito parating yung ano namin, yung amo namin guys. Okay guys, God bless. Ingat kayo palagi, God bless. I love you all. Sinsya na kayo guys.